तरक्की के लिए और हलाल माल और दौलत के लिए। दीन दुनिया की तरक्की के लिए और हलाल माल और दौलत के लिए। चलो मैं एक वजीफा भी बताता हूँ। कल पुरानी बात है, मैंने मस्जिद में, वहाँ मस्जिद है ऑस्ट्रेलिया मस्जिद, मैंने नमाज पढ़ी तो बाहर एक साइकिल के ऊपर ठेला लगा के फलों वाला खड़ा था। मैंने उससे फल खरीदे, उसकी हालत देखी तो लगता है बहुत गरीब है। मैंने उसको एक दुआ बता दी, मैंने कहा आपको दुआ बताऊं, अल्लाह आपको तमंगरी देगा। उसने मेरी बात की कदर की। बिकता हुआ होटल था, वो बिक रहा था, मैंने वो ले लिया। फिर होटल के साथ एक और दुकान थी, मैंने वो ले ली। फिर फलां जगह मेरे प्लाट है, फलां जगह प्रॉपर्टी है। अब वो लाहौर के मालदारों में शुमार होता है। मैंने उसको यही दुआ बताई थी का एक सब्जी फरोश लाहौर का सबसे बड़ा अमीर तरीन शख्स बन गया, जो फल वाली रेहड़ी लगाता था। कौन सी दुआ पड़ी, कौन सा वजीफा बना जिससे वो अमीर हो गया, तो उस वजीफे का तरीका क्या है, तो आज हमें बताएंगे हजरत तारिक महमूद साहब इस बयान में। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है, एंड तक देखनी है ताकि वजीफे की आपको सही समझ आ सके और इस वजीफे पे हमने अमल भी करना है। तो बाकी बातें बाद में करते हैं। चैनल को आपने जल्दी से सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मुझे वजीफा चाहिए। जी आप बोलें, क्या वजीफा चाहिए? बस दीन दुनिया की तरक्की के लिए और हलाल माल और दौलत के लिए। दीन दुनिया की तरक्की के लिए और हलाल माल और दौलत के लिए। जी सर, जी सर। चलो मैं एक वजीफा भी बताता हूँ, एक कहानी भी सुनाता हूँ। ठीक है। हमारे लाहौर में स्टेशन के साथ एक चौक है, ऑस्ट्रेलिया चौक। ठीक है सर। बड़ी पुरानी बात है, मैं ट्रेन से उतरा, कोई आज से 30 साल 25 साल पुरानी बात है। मैंने मस्जिद में, वहाँ मस्जिद है ऑस्ट्रेलिया मस्जिद, मैंने नमाज पढ़ी तो बाहर एक साइकिल के ऊपर ठेला लगा के फलों वाला खड़ा था। मैंने उससे फल खरीदे, उसकी हालत देखी तो लगता है बहुत गरीब है। मैंने उसको एक दुआ बता दी, मैंने कहा आपको दुआ बताऊं, अल्लाह आपको तमंगरी देगा। उसने मेरी बात की कदर की। मैंने वो लिख के दे दी। मसनून दुआ है, अल्लाह मकफिनी बे हलाले का अन हराम का व अगननी बे फजले का अमन सिवाक। और मैंने कहा इसको सारा दिन आप खुला वजू बे वजू बहुत पढ़ें और बहुत पढ़ें। उसको समझा के मैं चला गया। कोई कई सालों के बाद, मैं मुख्तसर बात वाक़या सुना रहा हूँ, कहने लगा कि मिला, कैसे मिला, जो भी, कि मेरे पास अल्लाह ने बरकत शुरू कर दी। साथ ही एक बिकता हुआ होटल था, वो बिक रहा था, मैंने वो ले लिया। फिर होटल के साथ एक और दुकान थी, मैंने वो ले ली। फिर फलां जगह मेरे प्लाट हैं, फलां जगह प्रॉपर्टी है। अब वो लाहौर के मालदारों में शुमार होता है। मैंने उसको यही दुआ बताई थी। बहुत पुरानी बात है। अल्लाह मकफिनी बे हलाले का अन हराम का व अगननी बे फजले का अमन सिवाक। मौला अपने गैब के खजाने से मेरी हलाल से किफ़ायत फरमा और मुझे हलाल हराम के हवाले ना फरमा। वह अमन सिवाक, और दर दर का भिकारी ना बना, किसी का अपने दर का मंगता बना। इस दुआ के बड़े कमालात हैं। तो मैं आपको ये दुआ दे रहा हूँ, आप दुआ पढ़ें, बहुत पढ़ें, आपको इंशाअल्लाह बरकत मिलेगी, बहुत मिलेगी। ठीक है, आपका काम हो गया? ठीक है सर, मैं बेअत भी करना चाहता हूँ। बैत कर लिया, आपको कर लिया। और सूरत तौबा के आखिरी जो दुआ है तो वो भी पढ़ता हूँ, उसकी इजाजत दे दी। 6 साल से घर टूटा हुआ है, तो समझ नहीं आ रही, कोई खास रीजन भी नहीं है, लेकिन घर जो है वो मैं घर पे नहीं रहता। नहीं, घर सुनिए, घर टूटे हुए से मुराद आप क्या ले रहे हैं? जी, घर में रहने की इजाजत नहीं है, नाचाकी है वाइफ के साथ, वो खुश नहीं है, और फिर बच्चे भी बड़े हो गए हैं पिछले 6 साल से, तो उनकी भी इस तरह का ही मूड हो गया कि वो भी नहीं पसंद करते हैं। आपका नाम, छोटे बच्चे जो हैं, आपका नाम और आपकी वाइफ का नाम? फैसल ताहिर, और वाइफ का नाम आयशा मलिक। इंशाअल्लाह आपका वाइफ का मोहब्बत प्यार, आपस में उल्फत होगी और बहुत ज़्यादा होगी। एक वजीफ़ा देता हूँ आपको, यकीनन अगर आपका अबकरी से कोई तारुफ है, कोई दर्स सुना है, तो आपको उस वजीफ़े का पता होगा। या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया हज़रत। इसको पढ़ना कैसे है, कितनी तादाद में पढ़ेंगे? हज़रत आप जैसे फरमाएंगे वैसे करेंगे। पागल किसे कहते हैं? जी कुछ अंदाजा नहीं हज़रत। बस फिर समझ आ गई मेरी बात।
کہ اس کو اتنا پڑھنا ہے جیسا کوئی پاگل ہوتا ہے، دن رات وضو بے وضو بہت زیادہ پڑھیے. بیوی بھی پڑھے، نہیں پڑھتی آپ پڑھیں، زیادہ پڑھیں. گھر میں محبت، سکون، چین، آپس میں الفت ہوگی، رہنا نصیب ہوگا، ٹوٹا گھر بن جائے گا. اور ایک چیز اور کیجئے، ہر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھ لیجئے. ہر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 70 بار آیت الکرسی پڑھ لیجئے. جی بہتر. حضرت ایک اور چیز میں پوچھنا چاہتا، اگر وقت کی اجازت دے رہا تو ہماری پوری فیملی میں ناکامیاں جو ہے وہ اس طرح سے وہ ہمیں پکڑ کے بیٹھی ہیں. 3 بھائی ہیں، تینوں بھائی جو ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، ان کی بھی اپنی زندگی میں اسٹرگل ہو رہی ہے. آپ سنیے، آپ کے اگر فیملی کا مسئلہ ہے، خاندان کا مسئلہ ہے، تو سب کو یہی چیزیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، سارے یہی چیزیں کریں گے، سب کو بہت فائدہ ہوگا اور سب کو بہت نفع ہوگا. اور حضرت آخر میں یہ میں دیکھا کہ جو عزت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور ذلت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ کی کال بند کر رہا ہوں، سنیے. دیکھیں، آپ کو جو کچھ میں نے دیا ہے آپ اسی پہ توجہ کریں. یقین جانیے اللہ عزتوں کے دروازے کھول دے گا، اور کینیڈا میں اللہ پاک آپ کو عزتیں، راحتیں عطا فرمائے گا. جو میں نے آپ کو وظائف، تسبیحات دی ہیں ان پہ آپ توجہ کیجئے گا. شکریہ حضرت، بہت بہت شکریہ. بہت توجہ کریں، اللہ غیب سے عزتوں کے تاج پہنا دے گا. بڑا شہنشاہ کریم ہے. میں دعا کروں. ٹھیک ہے، شکریہ. السلام علیکم. جیسا کہ دوستوں حضرت طارق محمود افری والے صاحب نے اس ویڈیو اس بیان میں بتا دیا کہ وہ ٹرین میں جا رہے تھے اور ایک جگہ اسٹیج ہوئی تو ادھر سے وہ اترے ہیں تو انہوں نے نماز پڑھی. نماز جو سی مسجد کے باہر ایک بندے نے ریڑھی لگائی ہوئی تھی تو وہ حضرت صاحب کو بلایا اور کہا کہ میں بہت غریب ہوں اور بہت مسائل ہے. تو انہوں نے اس بیان میں ان کا یہ وظیفے کا طریقہ بھی اس کو بتا دیا اور وہ لاہور کا سب سے بڑا امیر ترین شخص بن گیا. تو یہی ہے جو حضرت صاحب نے اس ویڈیو اس بیان میں وظیفے کا طریقہ بھی بتا دیا. اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی دل کی مرادیں ہوں گی، گھر، دکان، پلاٹ، جتنا بھی آپ نے امیر بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی بدولت بنیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ایک عورت کی کال آتی ہے کہ میرا رشتے کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے اس کا بھی وظیفہ بتا دیا کہ وہ آپ نے پڑھنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بھی رشتے جو سی بھی پریشانی ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی. تو یہی ہے دوستوں کہ آپ نے بھی ان وظیفوں پہ عمل کریں گے، آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. جب آپ تک عمل نہیں کریں گے تو وہ پھر کچھ نہیں ہوگا. یہی ہے کہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیو وغیرہ لاتے ہیں وظائف کے، تو تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ سکے اور آپ نے ان وظیفوں پہ عمل کرنا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہمارے کام نہیں ہوتے، سب ٹھیک ہے، یہ وہ انہوں نے کبھی کر کے نہیں دیکھا تو وہ کہاں سے کام ہوں گے. تو یہی ہے کہ آپ نے بھی ان وظیفوں پہ عمل کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو. تو دوستوں میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو اس بیان کی آپ کو صحیح سمجھ آ گئی ہوگی. اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. کیا پتہ یہ شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دیجیے اجازت. اللہ